সামনে The order of guest of honor has come now. For some of few moments. হাংরাই হ্যাপি সংক্রান্তি সব মিডিয়া বন্ধুদেরকে সবাইকে ধন্যবাদ। আমি খুব চেষ্টা করেছি এই মেলাতে আমি উপহার দেওয়ার জন্য, আমি পারছি না, আমি দুঃখিত। আগামী বছর 2026 সালে সব ইন্টারনেট কানেকশন হয়ে যাবে। আপনারা জানেন সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে এখনও যেখানে যেখানে এই ইন্টারনেট কানেকশন হয়নি, আমাদের এই যশস্বী প্রধানমন্ত্রীজি নেতৃত্বে সারা বর্ষে আমাদের এই যে নেট কানেকশন এগুলি হচ্ছে। এই এরিয়ার মধ্যে 3টা অলরেডি টাওয়ার বসে গেছে। এই তীর্থ মেলাও বসে যাবেন আগামী। আমি দিল্লির সঙ্গে আমি আলোচনা করেছি এবং এখানের বিএসএনএলের ডিজিএমের সঙ্গে আমি আলোচনা করেছি, এটা হয়ে যাবে। আমাদের যেখানে যেখানে এখনো টাওয়ার নেই অলরেডি শুরু হয়ে গেছে। আগামী দিনে উদ্বোধকরা বলেছিল যে এই বছর আমি দুঃখিত, এবার চালু হবে বলছিলাম, কিন্তু এখানে বিএসএনএল এখনো টাওয়ার পাওয়া যায়। আপনারা সবাই জানেন সব মিডিয়ার কাছে যদি বিএসএনএল যদি সিম থাকে, রাস্তাঘাট অনেকটা অগ্রাধিকার পেয়েছে, কিন্তু নেটওয়ার্ক পরিষেবা একেবারেই বেহাল। অনেক কিছু পরিবর্তন হবে। আমাদের সরকারে এসেছে মাত্র 7 ইয়ার্স। আপনারা সবাই জানেন 2018-তে আমাদের সরকারে এসেছে। আমাদের এই সরকারের মাত্র 7 বছর। এই 7 বছরের মধ্যে অনেক পরিবর্তন দেখেছেন আপনারা। আগামী দিন আরও পরিবর্তন দেখবেন। আমার ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট থেকে আমি গত বছর আমি কথা দিয়েছিলাম এখানে রেস্ট হাউস হবে, যাত্রী শট হবে। আমি অলরেডি স্যাংশন করে দিয়েছি। এই অলরেডি আমাদের এই টাকাগুলি আমি টিটিএডিসি এই কাছে আমি হ্যান্ড ওভার করে দিয়েছি। আগামী দিন এখানে একটা ইলেকট্রিক ডিপার্টমেন্টের যে বিল্ডিং ছিল, কিছু বিল্ডিং ছিল, এটা পারমিশন আমরা পাইনি। কারণ পাওয়ার ডিপার্টমেন্ট এখানে অনেক প্ল্যান আছে, তাদেরও অনেক কিছু প্ল্যান আছে, অনেক কিছু হবে। তার জন্য আমরা আমাদের এখানে ডিএম সাহেব আমাদেরকে অন্য জায়গায় আমাদেরকে জায়গা দিয়েছে। যাত্রীদের জন্য আমাদের গেস্ট হাউস হবে, যাত্রী সেট হবে, অনেক কিছু আপনারা দেখবেন আগামী দিন অনেক কিছু হবে, পরিবর্তন হবে। আপনাদের কাছে আমি আশ্বাস দিই আগামী 2026-এ আপনারা ইন্টারনেট মোবাইল পেয়ে যাবেন। এখনো এই যদি কারো যদি কোনো সাংবাদিক বন্ধুদের যদি কোনো বিএসএনএল থাকে অলরেডি চালু আছে বিএসএনএল। স্যার আরেকটা ছোট্ট প্রশ্ন, রাজ্য সরকার যখন পর্যটন নিয়ে এতভাবে প্রচার করছে এবং রাজ্যের যারা পর্যটন প্রেমী মানুষ তারা ডুম্বুরে আসছেন, সম্প্রতি 2টা ঘটনা মানুষের মধ্যে একটা আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে, নৌকাডুবি, এই বিষয়টা নিয়ে কিভাবে আপনারা ভাববেন? যারা আজকেও কথা হয়েছে, আপনারা সবাই সাংবাদিক বন্ধুরা দেখছেন, পবিত্র বিধানসভার মধ্যে আমাদের যিনি মন্ত্রী সুশান্ত বাবু আপনি স্পষ্ট বলে দিয়েছেন যে যাত্রী যে নৌকাডুবিতে হয়েছে এটা বিলকুল বেসরকারিভাবে হয়েছে। এটা বেসরকারি ছিল। সরকারিভাবে যেগুলি বুথ ছিল এগুলি সব লাইফ জ্যাকেট আছে, কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হলেও কোনো মানুষ লোকসান হবে না। আগামী দিন আমরা দেখছি এটা যেমন আমরা অ্যাক্সিডেন্ট কোনো মতের কাম্য নয়, যে কোনো সরকারি বেসরকারি হোক এগুলি কাম্য নয়। আগামী দিন আমরা এগুলি দেখব। নমস্কার। যত মিডিয়া রং যতন হাংরাইনি হামबाय তাই মকর সংক্রান্তিबो हामबाय। जों ताबुक तीर्थ मेलानि जेखाने डुम्बुर चिनि परम्परा चिनि जेखाने अस्थि विसर्जन बय मोतायन खुलुमब महानत खायो दरबनुखरा आंगो जागा तुकुई मुसुई भगवान ने थाने प्रार्थना खायगा ओ संसारनि बरनि बागै जोंनो गाहाम फोरों तन्दि खुशी तनि दे ओ चिनि तिरप्रानो तेबो नायथावथाव खायदि जों बाइसेरि वानसा तकसा थुरुकसा जतन थानसा जों मजबूत एक त्रिपुरा शास्त्र त्रिपुरा खायना बागै आं भगवान थाने प्रार्थना खायगा जतनि बागै प्रार्थना खायगा जोंनो भगवान जोंनो सुखी रिनाय शांति रिनाय जतनि नखनो हांग्रायो जतनि नखनो खुशी तन्नाय। सर इलेक्ट्रिक कानेक्टिविटी दाइ रूट कानेक्टिविटी तो थासिमो के सामा खानागा नेटवर्क सामा खानागा आबार बिसिगो खाली जतनि नेटवर्क मानाय
जों डिएम उरनि डिएम अनेक चाइतखा आंबो चाइतखा खालि 2026 दाबो अलरेडि 3टा टावार चालुखा गाना गानि BSNL नरंनि जदिनो केवनो जदिनो BSNL शिफ्ट नहाय BSNL जगह टावर मानु तबो ओंखाय आबानि बागनो खालिबो उरो जत टावर न माननानि बागै जों जगह जों चाइतंनाय उरनि प्रशासन चालना आंबो निजिबो चाइतंनाय आं दिल्लीयाव कक सानाय सार पुनाथि रक तो ओरो काइसा सिम मानद आबानि बो काइसा दाबि तंगो जों लोगोरं खाने खनावो ओ मानद काइसा तो जागा बायागा ओरो तो स्पट दंगो माय जे मानद काइसा खने म नायनाय पाब्लिक रंनि जे डिमान्ड तमने जों डिमान्ड फुलफिल खायनाय आनि लगी तंगो डीएम तंगो प्रति लाइन डिपार्टमेंट प्रति प्रशासन तंगो जों जत बरंनि कक खनावनो जों जत बरंनि न जों जे समस्या तमने जों समाधान खायनाय सारगेते काइसा जे ओरो दुंबुरा तैनायना बा नारकेल कुंजाव नायने हनै फाइनै लोकरनि बागै बो लाइफ जैकेटनि व्यवस्था करै तै ओरो रुम बाय आरो मिसांनाय रनि बागै बो लाइफ जैकेटनि व्यवस्था करै अब हाइके लोकरक सालाय तमानि साराबनि के बसु जरतै नरक जतन मेडिया रक साइमनो जे किछु दिन सिगां रुम जे फिल जामानि म सरकारि रुमिया म बेसरकारि रुम सरकारि रुम जतनि लाइफ जैकेट दं बाय चान्स एक्सिडेंट नंबो थैया आं सानाय जे दिनै प्रशासन बासिम सालायनाय जे बेसरकारि जे रुम चालनाय बरनबो लाइफ जैकेट तनो बगै जों प्रशासन मा आलो बेला बेला हामबाय नेट खरि गाय जों पावर हायो थांगो जों तागाय चाइ जपनि डीएम से दे बचाइ जखा तागाय गो मेला उपहारि नाय हले जोंरि माने दुखित जे खाली 2026 नरम जों नेट नि उपहारि नाय ते थानाय बोसोरा साइक्लाम दङ जे आनि डिपार्टमेन्ट होइते जागा जारा उन्नति फाइनाय रंनि बागै पुरा रेस्ट हाउस तांजानाय विभिन्न स्कीम नि बिसिंथि खायो जारा उन्नति फाइनाय रंनि बागै जात्रि रंनि बागै ओ जागा व्यवस्था खायजानाय हुमाने म अलरेडी दिनै ओ जागा रेस्ट हाउस गेस्ट हाउस उन्नति रंनि बागै सेंक्शन खा ओ रांबो TTADC नि थाने जों प्लेस खारिखा सेंक्शन खा ओ रांबो TTADC नि थाने प्लेस खारिखा ते थानाय बोसोराव आं सामाने जेउदा काइसा डेमिस इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट नि जे बिल्डिं गजाम दङ मोनो सबायै जों मोरो गेस्ट हाउस थांनानै बागै जों परिकल्पना नामानि किन्तु दिनै इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट नि बरं परिकल्पना दङ ओ जागाव एरिया डेभलपमेंट खायनानै बागै सिनि डीएम साहेब जोंनो ताइ गुबुननि बिकल्प जोंनो जागारिखा जों बोसकांव जागा जोंनो खायनाय बोसकांव जों दिनै सरकार जों नायो देबो नायथ'थ देबो जों साजा खायनानै बागै बेलानो बोसकांव दिनै उन्नतिर जेकुनो प्रकार असुबिदानि आथुते दिनै उन्नतिर गाहाम सेवा माननानै बागै दिनै उन्नतिर हायै गाहाम सेवा माननो बागै दिनै सरकार যথেষ্ট চেষ্টা खायदों बोसकांव खायजानाय खाजानि दाथक एक बुक्स पाइपला हामबाय যত দিনিও हांग्रानि पवित्र दिन যতन खुलुमगा पुयना हामबायाफोर दिनैनि ओ मेलानि बान्दानि बान्दाफ्रा तथा दिनै ओ जागानि ब्लकनि भाइस चेयरमैन तै भाइ मानजा फाइजाक दिनै हास्टेनि डायनेमिक मिनिस्टार PDC नि मिनिस्टार शुक्लाचरण नवातियानो बेलाय बेलाय हामबाय तै हामबायाफोर ओ आमचाइनि ओ विधानसभानि MLA आणि खाचुकसा सञ्जय मानिक त्रिपुरानो दिनै ओ डिस्ट्रिक्टनि DM नि
hukum sapung proses tani bagi ini line department pura line department no tuye je samung tamani borono joto line department no ang pipeline hambai karon no joto saimono বিগত দিন যে চিনি বন্যামানি ওয়াতই কতর ফাইয়ে যেভাবে ধ্বংসলীলা খাইকা ও গুমতি ডিস্ট্রিক্ট সাউথ ডিস্ট্রিক্ট সারা ত্রিপুরা রাজ্য যতন সাইমানো চিনি পুরা ও ডিস্ট্রিক্ট নিয়ে হাজার হাজার লাখ হাজার কোটি রাং চিনি লোকসান কা যত ডিপার্টমেন্ট নিল বসেগুলি পরে পড়ো তিনি মেলানো তিনি ডাইনামিক দিয়ে বিনি নেতৃত্ব তিনি তীর্থ মেলা তিনি নাইথক কাহাম খাইয়ে जों दिनै साक्सेसफुल खायमांखा आमायनो बागैनो बर' बेलाय हामबाय दिनै एमएलए खायसा कक साखा जे